بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ عبدالرؤف جاوید یوٹیوب چینل کی وسادت سے عبدالرؤف جاوید کا آپ سب کو محبت برا سلام۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مجھے یقین کامل ہے کہ آپ اے ایس آئی سب انسپیکٹر کی تیاری کے لیے جو منسٹریل کوٹے کے تھرو سیٹس ایڈورٹائز کی گئی ہیں، آپ شب و روز ایک کیے کھڑے ہوں گے۔ اس آپ کے سفر کو مختصر کرنے کے لیے اور آسان کرنے کے لیے یہ ویڈیو بیسیکلی بنائی جا رہی ہے۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ایک ویڈیو کے اندر جو 4 سے 5 منٹ یا اس سے تھوڑی سی بڑی ہو سکتی ہے، اس کے اندر میں کوشش کروں گا کہ جو اس سلیبس میں اے ایس آئی اور سب انسپیکٹر کے سلیبس میں جو لوکل اینڈ اسپیشل لاز ہیں وہ کون کون سے ہیں اور ان کے کون کون سے سیکشنز ہیں، آپ کو اس ویڈیو میں اس کی ڈیٹیل بالکل آسانی سے ملے گی۔ میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ یاد رکھیے گا کہ جو لوکل اینڈ اسپیشل لاز دے دیے گئے ہیں اس سلیبس کے اندر وہ ٹوٹل 17 ہیں۔ اگر آپ کو سلیبس پہ گرپ نہیں ہوگی کہ میرے ایگزام کا سلیبس کیا ہے، میرے اس سفر کا زاد راہ کیا ہے، تو آپ بالکل بھی اپنے سفر کو آسان نہیں بنا سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے تئیں آسان بنا لیں، لیکن منزل کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے، جس طرح کہا جاتا ہے کہ ایک اچھا جواب دینے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سوال کو اچھی طرح سمجھا جائے۔ ایسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ کو جب تک سلیبس کی ان ڈیٹیل اور تھارولی سمجھ نہیں آئے گی سلیبس کیا ہے، تو اس کے بغیر آپ اپنے آپ کو اس ایگزام کی تیاری کے لیے بالکل بھی اوکے نہیں کر سکتے کہ میری تیاری بالکل ٹھیک ہے۔ سو اسی تناظر میں، اسی بیک گراؤنڈ میں یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جو اس سلیبس میں ٹوٹل لوکل اینڈ اسپیشل لاز دیے گئے ہیں وہ 17 ہیں، 17 ہیں۔ کون کون سے ہیں اور ان کے کون کون سے سیکشنز ہیں، ابھی اس ویڈیو میں آپ کو یہ ساری ڈیٹیل مل جائے گی۔ میرے ساتھ رہیں۔ سب سے پہلے جو لوکل اینڈ اسپیشل لا ہے وہ ہے پنجاب سیکیورٹی آف ولنریبل اسٹیبلشمنٹ ایکٹ 2015۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سانحہ پشاور ہوا، اس کے بعد سارے ہمارے جو ارباب اختیار ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھے کہ ہم نے ایک اب اس ساری چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جو ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے سامنے آیا ہے کہ ہم نے کس طرح اپنی سیکیورٹی کو امپروو کرنا ہے، ہماری جو امپورٹنٹ سینسٹیو انسٹالیشنز ہیں ان کی سیکیورٹی کو ہم نے کس طرح سیکیور کرنا ہے، ہم نے کس طرح دیکھنا ہے کہ ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے۔ اس کے لیے لیجسلیشن پنجاب سیکیورٹی آف ولنریبل اسٹیبلشمنٹ ایکٹ 2015، اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ ولنریبل اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتی ہے۔ کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کو ولنریبل ڈکلیئر کروانے کے لیے سیکیورٹی برانچ جو ڈسٹرکٹ پولیس آفس کے اندر ہوتی ہے اس کا کیا رول ہے، ڈی سی آفس کا کیا رول ہے، ایس ڈی پی آفس کا اور اسسٹنٹ کمشنر کا کیا رول ہے، ان سب کی کولیکٹیو ریسپانسبلٹی بنا کے اس میں ایک میکنزم ڈیفائن کیا گیا ہے۔ تو اس کے کون کون سے سیکشنز ہیں، 2 سے لے کر 15 سیکشنز تک۔ 15 سیکشن یہ ہو گیا آپ کی، یاد رکھیے گا، ہم جمع کرتے جائیں گے۔ 15 سیکشن یہ ہو گیا آپ کے۔ اس کے بعد اگلی چیز ہے جو آپ کی وہ ہے مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس 1960، اور ساتھ اس کے امینڈمنٹ ہے 2015 میں، یعنی آپ نے سوسائٹی کے اندر آرڈر کس طرح قائم رکھنا ہے، کون سی بات پبلکلی کرنی ہے، کس انداز سے کرنی ہے، ود آؤٹ مائک کرنی ہے یا مائک کے ساتھ کرنی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گی۔ اس کا کون سے سیکشن ہے، 3 سے 8، 5 سیکشن یہ ہو گئے اور 16، یعنی اس کے ٹوٹل 6 سیکشن ہیں جو ہم نے کرنے ہیں۔ 6 سیکشن یہ ہو گئے۔ اس کے آگے ہمارا جو تیسرا لوکل اینڈ اسپیشل لا ہے وہ ہے کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹانس ایکٹ 1997، اور امینڈمنٹ جو اس کی 2021 میں آئی ہے وہ بھی ہے۔ اس کے جو ریلیونٹ سیکشن ہیں اس کے 2 سے لے کر 9 تک، 7 یہ ہو گئے، 17، 20، 23، 25 سے لے کر 28 تک، یعنی 7 یہ ہو گئے، 8، 9، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16 اس کے یہ ہو گئے۔
16 सेक्शन इसके ये हो गया। यानी जो इंसदादे मंशियात हमारा कानून है 1997 का 2021 के अमेंडमेंट के साथ, जिस अमेंडमेंट में सारी डिटेल में हर चीज की पनिशमेंट्स को बढ़ाया गया है और कैटेगराइज किया गया है, जो कैटेगरीज हैं, जो टाइप्स हैं नारकोटिक्स की, उसको किस तरह किया गया है, ये सारी चीजें उनकी सजाएं बढ़ाई गई हैं इस अमेंडमेंट के अंदर। उसके अलावा जो हमारे चौथा हमारे पास जो लोकल एंड स्पेशल लॉ है, फोर्थ वन, वो है पंजाब प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2012। इसके 1 से लेकर 8 सेक्शन, यानी 8 इसके ये सेक्शन हो गया, 8 सेक्शन ये हो गया इसके। यानी किसी भी कौन सी जगह को हम वर्क प्लेस कहते हैं और वहां पे हैरेसमेंट की क्या डेफिनेशन है, वीमेन को अगर कोई करेगा तो उसके खिलाफ क्या क्या रेमेडी है, ये तो जनरल उसका मैं व्यू आपके सामने रखूंगा। लेकिन इसके ये सेक्शन 1 से लेकर 8 तक आपके सामने रखे जाएंगे। 5वीं लेजिस्लेशन, 5वां लोकल एंड स्पेशल लॉ, पंजाब प्रोहिबिशन ऑफ काइट फ्लाइंग एक्ट अमेंडमेंट 2009, इसके 2 से लेकर 5 और 7, यानी 3 ये हो गए, 2 3 4 5, 4 ये हो गए और 5वां ये 7वां, यानी 5 इसके सेक्शन हो गए हमारे साथ। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाए जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018, 2 से लेकर 18 तक, यानी इसके 16 हमारे पास ये सेक्शन हो गए। बड़े आसान है, बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं। 7वां हमारे पास जो लोकल एंड स्पेशल है वो है प्रोटेक्शन ऑफ पेरेंट्स ऑर्डिनेंस 2021। 2 से लेकर इसके 5 रेलिवेंट सेक्शन है जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा कि ये रिपील हो चुका है, लेकिन फिर भी उन्होंने सिलेबस में शामिल किया है, इसकी कोई मंतक है। ये बहुत अच्छी लेजिस्लेशन थी, मैंने इसकी एफआईआर दी हैं, ये बहुत जबरदस्त लेजिस्लेशन थी, लेकिन बेहतर समझते हैं दोज हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स कि इसको रिपील क्यों किया गया। तो ये भी हमारे सिलेबस में शामिल है। 2 3 4 5, 4 ये सेक्शन इसके हो गए। नेक्स्ट हमारे पास 8वां है टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ। अगर पुलिस की कस्टडी में किसी एक्यूज्ड की या अदरवाइज पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसका मैकेनिज्म क्या होगा, उसकी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल कैसे, कौन सा फोरम, कौन सी एजेंसी करेगी, कौन सी एजेंसी करेगी, तो इस एक्ट के अंदर इसको डिटेल के साथ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। 2 से लेकर 11 तक, 10 ये हो गए, उसके बाद 11 14 से 15, 14 15 2 ये हो गए, 9 2 11 और 2 13 ये हो गया आपके साथ, 13 ये हो गया जी। उसके बाद जो 9th नंबर पे है पंजाब साउंड सिस्टम एक्ट 2015 कि आपने एम्पलीफायर साउंड सिस्टम, आपकी जो भी अनाउंसमेंट है उसकी कितनी रेंज तक जो है वॉइस जानी चाहिए, उस रेंज तक अगर जाएगी तो वॉइस कहलाएगी, अगर उस रेंज से आउट जाएगी तो वो नॉइज बन जाएगा, शोर बन जाएगा। उसकी क्या प्रोहिबिशन है, क्या उसकी लिमिटेशंस हैं, क्या उसकी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, कौन सी प्रोविजन आपको उसमें पीनल सेक्शन लेके आएगी, ये सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। 2 से लेकर 10 तक इसके सेक्शन हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 9 इसके सेक्शन में, 9 सेक्शन हो गए। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास 10th नंबर पे है पंजाब इंफॉर्मेशन ऑफ टेम्परेरी रेजिडेंट एक्ट 2015, यानी जो किराएदारान रहते हैं जाके उनके हवाले से ये स्पेशल लेजिस्लेशन की गई थी कि हमारे क्रिमिनल जो होते हैं वो घरों में जाके रहते हैं, किराए पे मकान लेके रहते हैं, लेकिन उनकी रजिस्ट्रेशन का कोई तरीकाकार नहीं है, तो इसने बड़ा कैटेगोरिकली ये बता दिया। लेकिन यहां पे हमने सिर्फ 2 सेक्शन देखने हैं, 3 बल्कि 2 3 और 4, ये 3 सेक्शन होंगे जो आपके सामने हम रखेंगे आसान लफ्जों में इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारे पास 11th नंबर पे है प्रोहिबिशन ऑफ एक्सप्रेसिंग मैटर्स ऑन वॉल एक्ट 2015, यानी ऐसे ही लोग हेट मटेरियल दीवारों पे लिख देते थे, किसी मकतबा फिक्र के खिलाफ कोई दूसरा मकतबा फिक्र का हामिल बंदा अपनी मनपसंद तहरीरें नारेबाजी करके दूसरे किसी मकतबा फिक्र के लोगों के जो मजहबी जज्बात हैं उनको भड़काना, उनको मजरूह करना, इस सारी चीज की रोकथाम के लिए ये प्रोहिबिशन ऑफ एक्सप्रेसिंग मैटर्स ऑन वॉल एक्ट 2015, इसका 2 और 3 सेक्शन, यानी 2 सेक्शन इसके हो गए जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट 2018,
यानी ट्रैफिकिंग क्या होती है? किसी शख्स को खरीद के मुल्क के अंदर कहीं पे ट्रांसफर करना, उसको ट्रैफिकिंग कहा जाएगा। या बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान उसको शिफ्ट करना, ट्रांसफर करना, खरीद कर या अदरवाइज, तो उसके लिए एक स्पेशल लेजिस्लेशन हुई 2018 के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है। एफआईए का रोल है, लोकल पुलिस का रोल है, इसमें थोड़ा सा कर दिया गया है चीजों को वाजे। तो ये आपके सामने रखे जाएंगे। इसके 2 सेक्शंस नहीं है, ये 2 से लेकर 14 तक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी 14 ये सेक्शन हो गया, 14 सेक्शन इसके हो गया प्लस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट 2021। बहुत जबरदस्त किस्म की लेजिस्लेशन है, जिसमें डिफाइन किया गया है कि अब रेप क्या है। जो पहरा देगा, रेप एक शख्स कर रहा है किसी के साथ, खुदा ना खास्ता एक शख्स पहरा दे रहा है, वो किस हद तक लायबल होगा। एक शख्स वीडियो बना रहा है, वो किस हद तक लायबल होगा। इसमें अगर मोर देन 1 लोग हैं, वो किस तरह इन्वॉल्व किया जाएगा, उन पर क्रिमिनल लायबिलिटी किस तरह एस्टेब्लिश करनी है। ये सारी चीजें बहुत जबरदस्त लेजिस्लेशन के साथ वाजे कर देगी। ट्रांसजेंडर्स के साथ, एनिमल्स के साथ अब कोई रेप करता है तो उसको इन डिटेल एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट में उसकी इन्वेस्टिगेशन क्या होगी, उसकी एफआईआर किस सेक्शन ऑफ लॉ के तहत रजिस्टर्ड होगी, उसमें कौन कौन से सेक्शन ऑफ लॉ चेक होंगे, उसमें किस एजेंसी का कहां कहां मैंडेट है, ये सारी चीजें हम आपके साथ एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इसके 2 से लेकर 18 तक, यानी 16, 17 ये हो गए, 17 और 22 और 24, 19 इसके सेक्शन हो गए जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। 19 नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन। ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट है 2018 का, और इसके रूल्स भी 2020 के हैं। उसके 2 से लेकर 6 तक, 5 ये हो गया, 9, 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इसके ये सेक्शन है। ये टोटल सेक्शन कितने बनते हैं ये अभी आपके साथ हम वाजे कर लेते हैं, ताकि आपका सफर जो है आसान भी हो। मुख्तसर तो होगा इंशाल्लाह, आपका सफर आसान भी हो। ये सारी वीडियो, ये तगदो, ये कोशिश इसलिए है कि आपका सफर, हमने देखा जब हम तैयारी कर रहे थे कि चीजें अगर स्मार्ट वर्क हो जाए तो चीजें आसान हो जाती हैं, सफर मुख्तसर भी हो जाता है और आसान भी हो जाता है। तो इसलिए कि आपके रास्ते के कांटे हम भी चुने, तो ये सारा कुछ इसीलिए है। तो इसमें हमारे सामने 15 प्लस 22 प्लस 13 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 19 प्लस 11, टोटल 141 सेक्शन बनते हैं आपके। 141 सेक्शंस हैं, बहुत आसान है, कोई उलझन नहीं है। इंशाल्लाह हम आपको आसान लफ्जों में, आसान भाषा में, आसान जुबान में आपको ये 2 लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह इस तरह कर देंगे आपके सामने इसकी पिक्चर ड्रा कि आपको इंशाल्लाह भूलेगा भी नहीं, और इससे रेलिवेंट जो आपका क्वेश्चन आएगा आप उसको हर सूरत में इंशाल्लाह अटेम्प्ट करेंगे। तो हमारा बैच इंशाल्लाह 16 तारीख से शुरू हो रहा है। अपनी एनरोलमेंट को यकीनी बनाइए। 030020242002 पे राब्ता करके आप अपनी एनरोलमेंट को यकीनी बना सकते हैं। अल्लाह हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और आसानियां तकसीम करने का शरफ बख्शे। अस्सलाम वालेकुम।